Motha ke Animesh ke Ini oro Ashrambario Vidansabha Kendro Division Halik Lengo Kolabag Halik Lengo Tini Chini Tipramo Thani Kesa Khom Party Office Sei Phiyoklai Dogla Omo Pray 50,000 Division ke Bodol Di Rokgo contribution Dalai Aham Klaro cemented pillar Ruikuk Naithok Kai तीन वो जिंदाल कंपनी में तीन जन को काम कर सलाम रखा अब वो ऑफिस दिखिसिं तीनो पूर्व तकचाया ब्रह्म एलाका गानागिरी नाइलाबारी कारण गरो गरो थांगलाय सुखायबो ऑफिस दिसिंनो चिनि बदलनि ककलाम जों जाबलायनि अरो तिनि फियक्लानि दङ चिनि ऑनरेबल लियन अनन्त बाबु आनगाना नासुजा Why District Committee Region President Rajesh Babu, Zonal Vice Chairman Rokgo Babu, Sub Zonal Chairman Subhas Debarma Babu, Kolabagan Niji Doctor Adongro, Atom Khaza Deboro Botomo Adong Egyptian Posti, Mo Party Office, Sintebo Highlight, one was a Phiyoklai, total area no, Dolni Control. Tonic Jonogoni, Samu, এবং গ্রেটার টিপ্রালের চবানা গ্রুপ্রালের লাগি চিন্তাই করি